ତାର 41ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମର ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ମାନେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ସାଧକ ସାଧିକା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଆମେ ଆମ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ରାଣୀ ପ୍ରଭା ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମ ପରିଷଦ ତାର 10ମ ବାର୍ଷିକ ପତ୍ରିକା प्रकाश करुछि। एही अवसर मते जो गुरु दायित्व दिया जायछि ए पत्रिका को समीक्षा करिया पई ए पत्रिका रे गल्प बा प्रबंध और 25 टी स्थान पाइथिया बेले पद्य विभाग रे 28 टी पद्य स्थान पाइछि। बहिर कलावर विशेष बड़ है नथिले भी संख्या रे अधिक ए वर्ष ए पत्रे 10म संख्या रे गल्प एवं कविता स्थान पाइछि। सर्वप्रथमे कृष्णचंद्र सेनापति लेखा कर्मफल जे कि आमे जो कर्म करती तार फल यही समय तार प्राप्त होता है। किसी कर्मफल प्रारब्ध था एवं किसी कर्मफल आमे परजन्म पर छाड़ी जाती तार एक निपुण चित्र लेखारे प्रकाश पाई। आमर साहित्य परिषद अन्यतम सदस्य रमेश चंद्र बेहेरा ताकर लेखा प्रकाश पाई। साहित्य तार शीर्षक विषय रखिछन्ति साहित्य साहित्य केमिति समाज दर्पण सदृश साहित्य केमिति आमको परिपुष्ट करे जहाँ आमे वीरेंद्र सार पार्टी शुणिले पाखर शुणिले सही परी किसी तथ्य से रमेश चंद्र बेहेरा लेखारे स्थानित करछन्ति। आमर अन्यतम सदस्य सुब्रत कुमार महांती से कविता लेना गल्प लिखिछन्ति भ्रमण कहानी विषय रे पुण्यतया गंडुकी जो गंडुकी नदी नेपाल हिमालय बाहरी नेपाल दे आम भारत भीतर प्रवेश करिछि एवं जो गंडुकी नदी आमे संग्रह करती शालग्राम से बाबद से लेखा प्रकाश करिछन्ति। तापरे आम मुनि समाज वयोज्येष्ठ व्यक्ति जे कि आमर सभापति राणीताल से लेखा देइछन्ति आमे समस्ते भाग्यवान हवा आमे के अलागारे जन्म ही नांती आमर भाग्य आमे निज हाथ गढ़ती से लेखा माध्यम से लिखिछन्ति। तत्सहित आम राणीताल अंचल जड़े भयवृद्ध बयस अपराह पदार्पण करते भी साहित्य प्रति अनुराग रही श्रीजुक्त महेश्वर महापात्र से लेखा प्रकाश पाई। विच्छेद केमिति बापा पुअर विच्छेद होची स्वामी स्त्री विच्छेद होची आउ सामाजिक विच्छेद होची सब कथा निखर भाव लेखारे से प्रकाश करिसंती। से बड़े हमारे बंधु स्वाधीनता विषय रे लेखा देइसंती। तापर हमर कवि अनंत चरण नायक से जो लेखा देइसंती बहिर बाहरची हमर भारत प्रधानमंत्री पिलादिनर कथा जवाहरलाल नेहरू पिलादिनर कथा लेखा माध्यम से हमको जानिसंती। तापरे हमर विषय अनेक विषय बाहरची गुरु शांतिवाणी कथा आ रामदेव साहू
ଇତିହାସର ଭୟାନକ ତଥ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେମିତି ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ନିଜ ସମୟ ଭିତରେ ସମୟର କାଳଚକ୍ର ଭିତରେ ପେଶି ହେଇ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଗାର୍ଲରେ ପରିଣତ ହେଇକି ବା କଲ୍ ଗାର୍ଲରେ ପରିଣତ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଲେଖା ତାଙ୍କର ରଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଲେଖକ ଯୋଗୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୁନିଙ୍କର ଲେଖା ବାହାରିଛି ବୁଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଛଳି ଶାବକ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ହାତରେ ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ସେ ପରିବାର କେମିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେ କଥା ବାହାରିଛି। ଏ ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗଦ୍ୟ ସଂକଳନ ଆମର ଅଛି। ତା ସହିତ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କବିତା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ତ କହିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତ୍ରିଭୁବନନାଥ ଆଉ ମହାତିଲତା ବେହେରାଙ୍କ କବିତା ପ୍ରେମ, ତା ସହିତ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ସରୋଜ କୁମାର ଓଝାଙ୍କର ଶିଶୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ଅନେକ କବିତା ଆଗରେ ଅଛି। 28ଟି କବିତା। ଭାବୁଛି ଏ ବହିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ପାଠ କଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଉପରେ ଥାଉ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛୁ ଏହାର ଭାଗ୍ୟ ନେତା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବେ ଆମେ ଆଉ ଆମର ଲେଖିବାଟା ସାର୍ଥକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ମୋର ସମୀକ୍ଷାଟି ଶେଷ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁସ୍ତକର ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ଆଉଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ସମୀକ୍ଷାଟି ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନର୍ମଦାର ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ଦିଆଯିବ। ସଭା ଶେଷରେ ପୁସ୍ତକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର ଯେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କଲେ ପତ୍ରିକାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ କରାଯାଇପାରିବ ଆପଣ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବର୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। राजस्थान साहित्य संस्कृति परिषद वार्षिक उत्सव मंच पंचांग सभापति महोदय मंचासीन अतिथिवृंद सामग्री उपस्थित माननीय भाई पिलाने साहित्य भाई कवि कवयित्री तथा आज जो मैंने सम्मानित होते समस्त मोर सम्मान जय जी प्रणाम। समय तो गोटे हो कवि नारायण मानस कन्या को नाम नर्मदा उषा मंजुल कविता समीक्षा तो पाऊना ही भाषा मोर भाषा में ये जो मंजुल कविता जो सरल प्रांजल मंजुल भाव कवि नारायण चंद्र प्रधान तृतीय कविता जे नर्मदा उषा नामटे जमी ता भीतर पुष्पा मनोनीत होता विश्वर सुराग से कवि विभिन्न सुरर कविता लिखिं जड़े कविता भावना लेखे से शांति मैत्री युक्ति फूर्ति अनुमति ये विभिन्न उपादान को नहीं तार भाव विचार को अभिव्यक्त करे कविता माध्यम कवि नारायण कविता व्यक्तिगत जीवन जबकि इंडिविजुअल लाइफ पारिवारिक जीवन जार फैमिली लाइफ सामाजिक जीवन जार सोशल लाइफ आध्यात्मिक जीवन स्पिरिचुअल लाइफ ये चार